Guys, oh. Okay guys. Laki. Okay guys, pang-5. Ano naman? Pang-ulam. Woo! Pang-banta lang natin. Na. Yuhu! Marakodahan pala to. Na. Yuhu! Alright. Woohoo! Wala sugi na lang hinihintay ko. Tatlo yan eh. Patay, natambak. Oh, thank you Lord! Woohoo! Torsi eh. Semol. Hilahin mo. Laki. Ano yun? Yang katawan yan. Number 12. Yan, nakaulang. Wala pa. Yutan. Yan. Alright. May katabi naman kayo. Sino? Yeah, guys, oh. Kunin yung dilaw naman kasi bakit? Ayun guys, oh. Nahuling mahi-mahi. Lamarang. Ang cute! Ay, hindi naka-play eh. Yutan. Ang cute guys. Okay ko na. Okay na. Zero! Dalawang kiyan. Alright. Oo. Tushoot na sa labas. Marang. Tumuday. Ayan. Ako, paring Narciso. Nalisya ka sa pangalawang huli sana natin. Oh. Ayan. Palasugi na naman, paring Narciso. Ayan oh. Akaw kanya. Kaya pala, buyo. Buyo. Iba-ibang lahi. Wah! Yeah, tako again. Wow. Woo! Ang laki mo, babe. Pasaya rin yun. Woo! Ayaw mo ng sayad, ha? So, barakuda. Ah! Woo! Kanina maliliit lang! Ngayon yung nanay. Woo! Nanay! Siso, siya nagpalaro, hindi Hey, na guys. palaruan. Okay guys, walang tuka guys. Walang sugi, walang tuka. Cute. Oo nga, walang Walang tupa. tuka oh.